वीरा सुनिया जे ध्यान देना अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों सामा जरा तवज्जो ये बड़ा नारा चलिया है मेरा जिस्म मेरी जे रिश्ता वेखा ते आंदे मेरी मर्जी जे बरादरी दा कल्चर ते आंदे साडी मर्जी जे कोई जनाबे आला जंज वेखो ते आंदे साडी मर्जी दी जे क्रिकेट वेखो ते आंदे साडी मर्जी दी जे इंसाफ वेखो ते कहंदे साडी मर्जी दा जे कोई वीरा फैसला परे दा ते आंदे साडी मर्जी दा जे कोई पिंड दा फैसला ते आंदे साडी मर्जी दा जे कोई मस्जिद दा मसला ते आंदे साडी मर्जी दा जे कोई चलन दा मसला ते साडी मर्जी दा तोड़ दा मसला ते साडी मर्जी दा जंज दे इस्तकबाल दा मसला ते साडी मर्जी दा सुनो जरा ध्यान ना मेरी भैनों अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों कितनियां औरतां ने मारवी सरमत जैसियां जिन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी जिन्ना कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरिया बेटियां ध्यान ना सुन लन नी भैने इस्लाम ने किनियां तेरियां इज्जत रखियां ने इस्लाम ने कितनियां तेरियां इज्जत रखियां ने इस्लाम ने तेनू किनियां शाना दित्तियां ने जे पर्दा कराया ते तेरी इज्जत महफूज कराई है जे शान बख्शिया ते तेरी इज्जत महफूज कराई है इस्लाम ने तेरी इज्जत कितनी बढ़ाई है औरत नू अल्लाह पाक ने मर्द दा सुकून आख्या है औरत नू अल्लाह पाक ने कहा है मैं जमीन दे उत्ते अगर कोई काम दी चीज भेजी है ते ओदा ना औरत है अल्लाह पाक ने औरत नू मर्द दे सुकून वास्ते पैदा कीता है क्या मंजर होएगा बाबा जी आदम नबी जन्नत च बैठे ने जन्नत च आंदे ने अल्लाह मेरा जी नहीं लगदा अल्लाह पाक फरमांदे ने आदम तेरा जी ला लेने किड्डी सोहनी जन्नत है कौन औरत कहती है इस्लाम ने मुझे इज्जत नहीं दी इसलिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी आओ मेरी यो बेटियों आओ मेरी यो बहनों आओ कलमे वाली यो बेटियों मैं बतला जाऊं तानू इस्लाम ने की इज्जत दी है बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत चने कहंदे ने अरशा वालिया मेरा जन्नत च जी नहीं लगदा अल्लाह पाक फरमांदे ने आदम ला लेने बाबा जी आदम दी खब्बी पसली चो हवा पैदा फरमाई कहन लगे मौला ए कौन है फरमाया ए आदम ये तेरी बीवी है तू ते तेरी बीवी अपनी नाजी जिंदगी गुजार तू ते तेरी बीवी जन्नत दे अंदर हंसी खुशी जिंदगी गुजारो ऐस दरख्त दे नेड़े नहीं आना ऐस गंदम दी शाख दे करीब नहीं आना हाजे ही शजर आओ ऐसे शजर दे करीब नहीं आना मैं सवाल करांगा नी भैने जन्नत कितनी सोहनी है कस्तूरी है एदा गारा है सोने ते चांदी दियां इट्टां ने हीरे जवाहरात दियां नहरां दे कंडियां ते लगे ने कितने जनाब हवा दे अंदर जनाब नहरां चल रही ने जमीन ते नहरां चल रही ने महल्लात ने कितने महल्लात ने कितने दरख्त ने जिदे अंदर 100 साल घोड़े सवार दौड़े ओदा साया नहीं मुकेगा उस जन्नत दे विच रह के भी बंदे नू सुकून नहीं अल्लाह ने औरत नू कितनी इज्जत बख्शी है जेड़ी कहंदी है मैं अल्लाह की मर्जी नहीं मानूंगी मैं अपनी मर्जी मानूंगी देख अल्लाह ने जन्नत दे विच सुकून तेरे ना रख दिता है बाबा जी आदम नू जन्नत च औरत दिती है औरत नू क्या इज्जत इस्लाम ने बख्शी है पहलियां औरतां नू जदों अयामे मखसूसा आंदे सन मक्के वाले ओनू कैद कर देंदे सी ओदे हाथ दा पक्का नहीं खांदे सी ओदे हाथ दा पानी नहीं पींदे सी ए इस्लाम है इस्लाम जिस इस्लाम ने औरत नू इतनी शान बख्शी है औरत नू जिस इस्लाम ने औरत नू इतनी शान बख्शी है सुनो जरा ध्यान नाल जिस इस्लाम ने औरत नू इतनी शान बख्शी है कितनी शान है सुनो जरा ध्यान ना मुसलमानों जदों इमामुल अंबिया नू मानने वालों कितनी शान बख्शी है औरत नू कि मेरे नबी ने फरमाया अयाम में मखसूसा अंदर जदों औरत नू तरीख आवे वो खाना भी पका सकती है रोटी भी पका सकती है वो वुजू करके ना जी दुनिया दे उत्ते बच्चियां नू मेरियां भैणां भी सुनदियां पईयां कौन कहता इस्लाम ने औरत नू इज्जत नहीं देते पहले मर्द औरतां नू जिंदा दफन कर देंदे सी इस्लाम ने औरत नू ना जी इज्जत दी है कितनियां औरतां कहंदियां मेरी मर्जी मेरा जिस्म है मैं जैसे मर्जी जिंदगी गुजारूं ये 8 मार्च को ये जो हाई कोर्ट ने अदालत ने इजाजत दी इन औरतों को मैं पूछना चाहता हूँ इन बेटियों से तुम किसके खिलाफ जूस निकालना चाहती हो क्या कलमा नहीं पढ़ाओ
جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر کلمے کے خلاف جلوس نکالوگی۔ ہم کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے؟ تمہیں روکا ہے دنیا میں بے پردہ ہونے سے تو تمہارے کلمے نے روکا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے؟ تم اجازت لیتی ہو ہائی کورٹ سے کہ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، اجازت لینی تو مدینے والے سے لے، اجازت لینی ہے تے کملی والے کو لے، اجازت لینی ہے تے مصطفیٰ کو لے، کیونکہ کلمہ فاطمہ دے بابا دا پڑھے آئے، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے آئے، کلمہ مدینے والے دا پڑھے آئے، کلمہ حسین دے نانے دا پڑھے آئے، کلمہ بدوہا دے مکھڑے والے دا پڑھے آئے۔ نہ مولوی اجازت دے سکتے تمہیں، نہ عدلیہ اجازت دے سکتی ہے، کیونکہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ حیا کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ لوگو دنیا چ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیے، اے حیا دا مسئلہ ہے۔ صحیح البخاری میرے نبی نے فرمایا جدے کول حیا نہیں اوتھے دین محمد نہیں ہو سکدا۔ بے حیا دا اسلام نو کوئی ضرورت نہیں گی، بے حیا دی اسلام نو کوئی ضرورت نہیں۔ آج کتنی بیٹیاں کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ بیٹیوں تمہاری عزت کے لیے تو اللہ نے مرد کی مرضی پہ پابندی لگا دی کہ جب تم عورت کو دیکھو تو نگاہیں نیچی کر لو۔ یہ اسلام نے تو مرد کو مرضی کی اجازت نہیں دی۔ تم کیسے اپنی مرضی کر سکتی ہو؟ اگر تم کہتی ہو کہ ہم نے اپنی مرضی سے جینا ہے پھر کلمے کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے سامنے کھڑی ہے، میرے مصطفیٰ دی نظر پہ گئی۔ بابا دنیا دے اندر پوچھن لگے میری بیٹی فاطمہ جی بابا حکم ہوئے، کہندے نے بیٹی چھپن دی وجہ کے آئے؟ آندھی بابا کسے دے چلنے دی آواز آئی ہے۔ فرمایا بیٹی ہوتے نبی نہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ رہا ہے، وہ دی چھڑی دی آواز آ رہی ہے۔ کہندے نے بیٹی تو چھپی کیوں ہے؟ آندھی ہے بابا میں پردے چ ہو گئی ہیں کہ محمد دی بیٹی فاطمہ تو زہرا دا حیا گوارا نہیں کردا۔ فاطمہ دی نظر کسے نبی نے تے بھی پہ جاوے، اگر جنازہ جائے تو رات دے اندھیرے چ جائے۔ کہن لگی اے میرے سر دے تاج علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو میں دنیا تو جاواں مینوں رات دے اندھیرے چ دفن کریا جے، میرے کفن تے پتے ڈال دیا جے، کھجوراں دے پتے ڈال دیا جے، تاکہ محمد دی بیٹی دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے۔ آج کتنیاں بیٹیاں ہیں جڑیاں بے پردہ سڑک تے آنا چاہدی ہیں، بے پردہ جلوس نکالنا چاہدی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ آؤ میں کتنے درد نال سمجھا رہا ہے، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کے صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں۔ مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کے کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں۔ مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ عورت دا مانا پردہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سنو میرا جسم میری مرضی کی رٹ لگانے والو، عورت دا مانا پردہ ہے قرآن دہائی دے رہے آئے، عورت دا مانا پردہ ہے قرآن گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے چ اسلام دہائی دے رہے آئے، جسی اندر وڑ کے بہنا سی روز ٹیبل تے آ رہی ہے، جسی اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی وال کٹا رہی ہے، جسی اندر وڑ کے بہنا سی گلیاں بازار گھما رہی ہے، جسی اندر وڑ کے بہنا سی گلیاں بازار گھما رہی ہے،
جیسے اندر وڑ کے بہنا سی جلوس کڈنوں آ رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی زندیاں پینٹاں پا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی گل میں کھلے سلا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی تنگ پجامے پا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی وال کٹا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی میچ ویکھن نوں آ رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی گلیاں بازار گھما رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی مینا بازار لگا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی وال کٹا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی گڈیاں خوب چلا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی روڑاں تے پھرن نوں آ رہی ہے مینوں آندے نے مدنی بولی نا اے قوم ترقی تے جاری ہے غیر دیدہ نام ترقی رکھنے والوں انا للہ و انا الیہ راجعون تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان سورۃ مائدہ چلا نے کیا ہے نیکی دے کماں چ تعاون کرنا میں بریاں کماں چ کسے دا ساتھ نہیں دینا انا للہ و انا الیہ راجعون میں اپنی بیٹیاں کے اپیل کراں گا عورتیں نعرہ لگا رہی میرا جسم میری مرضی میں پیغام دواں گا پوری دنیا دیاں عورتاں نو میری بیٹیوں بہنوں ماں یہ نعرہ مت لگاؤ یہ تمہاری عزت دنیا میں نہیں رہنے دے گا جب تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی ہے اگر چوک میں تیری عزت پہ کوئی ہاتھ اٹھائے وہ کہہ دے اگر میرا جسم میری مرضی ہے پھر کیا کرو گی اگر وہ تھپڑ مار دے تو وہ کہے میرا ہاتھ میری مرضی پھر کس کے دروازے پہ جاؤ گی اگر تم رستے میں جا رہی ہو تیری عزت میں کسی نے حملہ کر دیا اگر او کہے کہ میرا جسم میری مرضی اور تو عزت محفوظ نہیں رہے گی خدا واسطے میں تمام بیٹیاں نو کہاں گا کہ اللہ واسطے اپنے جسم دی حفاظت کرو یہ جسم اللہ کا ہے بولو مرضی بھی کس کی چلے گی کل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ جاندہ جسم فلم جی قولی فیلی بدنی باتاں اللہ واسطے اس واسطے میں کہاں گا پیار نل ادب نل چلو حیا نہ چلو دنیا چ میاں صاحب فرماندے نے بے شرمی سن لو دھیان نال پینو میاں صاحب فرماندے نے بڑے پیار نل دنیا دے تے لکھ کنجراں دی سیوا کریے تے او کدی نہیں رج دے تھورک کرنو گوڈی کریے تے انہوں امب کدی نہیں لگ دے میں یہ جو خلیل الرحمن قمر نے بات کی ہے اس نے اپنے انداز سے بات کی مگر میں ممبر رسول پہ یہ بات کروں گا اپنی بیٹیاں نو پیغام دواں گا کہ بیٹیو اگر تسی کہہ دیا جے کہ میرا جسم میری مرضی چلے گی تو پھر تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے جب مسلم کے گھر میں تم پیدا ہوئی ہو کلمہ پڑھ کے پھر اپنی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ نو کاپی کرنا پڑے حضور دی بیٹی فاطمہ تزارہ دی بیٹی سیدہ زینب نے تے کربلاچ اپنے خیمے چ نہیں کسی نو داخل ہونے اور تم کہتی ہو ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں نا وما آتاکم الرسول فخذوہ حضور کو جو تم نبی دے وہ پکڑنا اللہ نے کہا جو میرا نبی دے پکڑو اب حضور نے کہہ دیا میرے مرشد نے کہہ دیا اس واسطے میرا پیغام